نعطيكم فرصه باش تسكريو شنو بحال هذا غادي نشرح بعدا شنو هو ليكزيرسيس لان لي نونسي خصنا نشوفوا لي نونسي دابا باش تتبعوا واش ناخذ كل الورقه ديالي Donc l'exercice اش كيقول لنا écrire un algorithme qui permet de faire la somme des nombres entiers à partir de 1 jusqu'à un nombre entier n. يعني كاين 100 200 300 400 من واحد مثلا ل 100 حنا ناخذ من واحد ل 100 باش تفهموا كلو غنديرو من واحد ل 100 باش تكون ساهله عاد من بعد نديرو n. En utilisant les deux types de boucles pour afficher la somme totale. هما قالوا لناش افيشي من A حتى ل n. قالوا لنا غادي كالكيلي من A حتى ل n يعني من 1 حتى ل 100 ويعطيني غير لو ريزولتا. لو ريزولتا يعني حتى تسالي لا بوكل وعاد يدير لي هنا لو ريزولتا هنا ماشي هنا. هنا عطينا لي ريزولتا هنايا. إكرير إذنها في وسط لا بوكل. حنا بغينا غير وحده هذا اي عطاك بزاف ديال الاخر ولكن هنايا غادي هو يدير واحد لا ريبيتيسيون يكالكيلي لو توتال ويافيشي ليه هنايا في الاخر. واش نطلب منا؟ نطلب منا اسيدي ليكزيرسيس باش نكالكيليو لا صوم واحد الصوم فاريابل سميتها صوم بحال اي بحال ياك هذه تساوي 1 زائد 2 زائد 3 زائد 100 حتى 100. شحال هي لا صوم؟ هذه لا صوم دو غوس لي سويت دو غوس هما كيتسماو لي سويت دو غوس يعني خصنا نخدمو بديك اي تيكال اي بلس ان بحال هادي يعني خصو يعرف هاد صوم نوفيل كيما قلت لكم انا هاد القضيه ديال نوفيل فالور ديال صوم تساوي لونسيان فالور ديال صوم بلس لو سويفون اكسيتيرا اكسيتيرا كيميلينا لا صوم كتكيمينا. حاولوا ديروها تشوف حاولوا ديروا الالغوريثم عاد نطابيوه في الاورديناتور دابا حاول تلقاو لا سوليسيون. سا انونس لو كالكول ديال كالكول دو 1 à 100. دونك اول حاجه غادي نبداو بها لا ديكلاراسيون. عندي دو فاريابل عندي لا صوم وعندي لو اي كي فاري فوالا. دونك غادي ندير فار او فاريابل اي و صوم شنو هما اونتي لا نومبر بحال بحال. دونك هنا ديبي ياك اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نخدم طونكو ماشي مشكله. دونك غادي نشوازي ان ميثود. دونك جو دوا انيسياليزي لي فاريابل. غادي صوم قبل ما نكالكيلي لا صوم بار ديفو كتكون زيرو. دونك غادي نعطيها صوم رسوا زيرو وغادي نعطي اي رسوا 1 لحقاش قلنا حنا الكالكيل يبدا من 1 حتى ل 100. دونك اي هنا رسوا 1. غادي ندير لا كونديسيون طون كو اي انفيريور او ايكال ا 100 كما درنا ليه faire quoi. دونك هنا اش كنكالكيلي هنا ما بغيتش نافيشي اي ولكن بغيت نكالكيلي لا صوم. لا صوم est égale à quoi? La nouvelle valeur de somme est égale il reçoit l'ancienne valeur de somme. هنا في هذا البروميي كا l'ancienne somme هي 0 بلس اول فالور ديال اي هي 1 غادي يدير بلس 1 دونك بلس اي. Donc, à chaque fois, il calcule la somme, nouvelle valeur de somme est égale à l'ancienne valeur de somme plus i. À chaque fois, il change jusqu'à 100. Lorsqu'il trouve 100, il doit terminer le calcul dialo. On dit là, à la ligne, là, on dit que le calcul a affiché. Donc, on va dire fin. Donc, حنا غيبقى يعاود داك السطر يبقى يتعاود صوم بلس اي. فوالا. دونك غادي كيكالكيلا غادي تكالكيلا ولكن ملي هنايا طونكي هاد لا بوكل ساهله الكالكول ديالو جو دوا لافيشي غادي نافيشي هنا. دونك هنا غادي ندير اكرير صوم تو سامبلومون اللي هو 5000 اللي هو 5000 يخرج لي هذا. دونك هنا فندير بروغرام نديرو
دونك حاولوا تكتبوا هذا. Voilà, donc on doit déclarer deux variables ici. Donc, deux variables i. Et on déclare aussi la variable somme. Deux variables ici, somme. Comme ça. Après, début, on doit initialiser une nouvelle ligne. Initialiser somme, c'est-à-dire donner une valeur à somme. Là. La nouvelle ligne affectée à la variable somme 1, à 0 plutôt, parce que la somme n'est pas encore calculée. Et après, il faut lancer une boucle pour... Donc, i allant de 1 à 100. D'accord? Et à l'intérieur, on doit calculer somme. Somme, c'est une affectation. Il reçoit somme, nouvelle valeur de somme, reçoit l'ancienne valeur de somme, plus i, et la variable qui varie. Donc, OK. Donc, la boucle, elle répète à chaque fois, elle calcule la somme, et à la fin, j'ajoute une nouvelle ligne pour afficher le résultat. Donc c'est afficher la variable somme tout simplement. Et OK. Donc ça serait terminé. Tester. Donc lancer. Algorithme lancé, ça doit donner. Donc si on a oublié quelque chose. Donc si on prend la valeur 0, ah oui. Donc s'il y a une erreur la déclaration de la somme, donc il ne va pas faire le calcul. Donc je dois corriger cette erreur. Donc enlever un M et supprimer rapidement. OK, oui. Donc on teste, lancer. Donc c'est 5050. Donc c'est juste le résultat. C'est bon. Voilà, donc on commence par déclarer les variables. Donc on a deux variables et puis la variable somme. Il y a S, on va faire que S. S, il y a somme. Donc on a au début, donc je vais ajouter une nouvelle ligne, je dois initialiser les variables. Je vais mettre 0, 0. Je vais l'autre programme. Donc là, je vais affecter à la variable i 0 parce qu'il doit être calculé. Et à la variable somme, 0 aussi. Ajouter une nouvelle ligne, oui, je sais. Et somme, je dois l'initialiser à 0. Après, je vais faire un tant que, donc j'ajoute un tant que i inférieur ou égal à 100. Donc à l'intérieur de tant que, je dois incrémenter le i. Pour incrémenter le i, je dois affecter à i la valeur i ancien plus 1. Donc je l'incrémente par 1. À chaque fois, j'ajoute 1. Et après, je dois faire la relation qui va calculer la somme. Donc c'est une affectation. Donc j'affecte à somme, nouvelle valeur de somme, est égale ancienne valeur de somme plus i. Donc j'ajoute le cumul de la somme de i. Donc plus i. À la fin, je dois ajouter une nouvelle ligne pour afficher le résultat qui est somme. Et OK. Et je dois tester l'algorithme. Tester. Donc ça donne, attention, il donne 5151. Donc il y a une valeur qui est ajoutée. Donc on va vérifier d'où il vient la valeur. Ah, je vois. Donc normalement, on doit enlever le égal. Parce qu'à chaque fois, il incrémente de 0. Donc il ajoute. Donc c'est jusqu'à 100. Donc le 100 ne doit pas être compris. Donc là, je vais retrancher. Je dois modifier la condition. On a égal. Donc je supprime le égal. Donc
juste la dernière valeur, il y a 100. Il va la calculer. On va dire qu'à 100, il y a la dernière valeur. Là, il va calculer les 100 parce que c'est il prend I ancien qui est déjà 100. 99 plus 1, c'est 100. Donc, je cherche à 100. Donc, il 101. Donc, la dernière valeur, il y a 100, il y a donc, l'ancienne valeur, 99 plus 1, c'est 100. Donc, puisque 100, on a calculé 1. Donc, ça serait la dernière valeur. Donc, on va tester et voir est-ce que ça donne le... Donc, ça donne le résultat, c'est ça. Donc, on dit la rectification. Donc, c'est I inférieur strictement à 100. À bientôt. هذا 0 0 وهنايا ما كاينش ايكال صافي هذا هو بحال كنت في طونكو بحال هكا كندخل فيها انا بحال هكا هنا ملي توصل انفيريور ماشي او ايكال هذه انفيريور بحال هكا غادي نشرح لكم علاش هنايا درنا لافيشاج عاد درنا الكالكيل هنا درنا الكالكيل عاد لافيشاج لاحظوا هذه اي بلس 1 اللي كاينه هنا موراها عاد جا لافيشاج لا بخير هاد إلا كانت هي الاخرى عاد إلا كانت هي هنايا عاد لافيشاج اللي ندير انفيريور ايكال واش فهمتوا؟ دونك هنا بويسكو كيكتب عاد كيكالكيلي دونك il n'y a pas de problème راه كيتيستي واش ايكال راه ديجا افيشا ملي كتوصل 101 ما كيديرهاش هذا لا هذا واخا وصلت 101 هنايا زادها لحقاش هنا بالنسبه لي راه باقيه 100 واش فهمتوا؟ دونك هذه سا ديبون فين كاين لا بوزيسيون ديالها واش ابري لافيشاج ولا افون لافيشاج دونك بويسكيلي افون لافيشاج خص تكون ستريكتومون. فاش درنا لو تيست اللي بان لنا